What are the best tips to prepare for the test? Making mistakes. Making mistakes. The mindset. Just to be safe, mainly. Yeah, I think that's the main thing. Today I got the license. I have passed the driving test, but before this one, attempted 2 times for the driving test and got failed for a silly mistake. পরীক্ষা দিলাম আমার সাহস কত আমি যখন পরীক্ষা দিয়েছি আমি কিছুই বুঝতাম না আমি জাস্ট দিছি যে দেখি হয় কিনা মনে হইতেছে যে আকাশে উঠতেছে কি বলবো ইংলিশে flying in the sky feel like flying in the Welcome to RDT 1-to-1 Real Driving Tutorials 1-to-1. Driving in a foreign country can be a difficult task. Migrants, on the other hand, must adopt this skill in order to survive. Let's hear from them in today's tutorial about what they've learned about driving in a new country and how they overcame the challenges. What are the best tips to prepare for the test? Making mistakes. Making mistakes. If you make more mistakes like when you learn with the teacher, that mistakes will makes you more perfect. How to prepare for learning to drive. First of all, you have to go to the right coach and practice. I think the practice is more important. If you know the rules, then also practice is most important because I know the rules. I failed for 3 times because lack of practice. So you don't have enough practice, you will not have enough confidence in the exam. So because of lack of confidence, so you may make silly mistakes which is not intentionally, but that makes you fail and that makes you have to appear exam all the time. Lack of practice will consequence a lack of confidence, and lack of confidence will make you make silly mistakes. Making mistakes will make you do the test repeatedly. Let's hear from a learner about why he has previously filed. Today I got the license. I have passed the driving test, but before this one, I attempted 2 times for the driving test and got failed for a silly mistake. For the first time, what happened? The 30 minutes driving was very good, but I made a mistake in a stop sign. I hadn't completely stopped my car. I just slowed down the car and look after the traffic left and right and found everything is normal. That's why I drive away, but I didn't stop the car completely. Oh no, he has failed because he didn't come to a complete stop at a stop sign. Only fail item for the first attempt. In the second attempt, I was a bit nervous for the second attempt because I was in rush for my personal reasons. Before the exam, I went to doctor in the early morning, then I missed the train. I went to Rockdale from my residence area, Oily Park, so far distance from here. And whenever I arrived in that RTA office, it was just 5 minutes to start my exam. And after that, whenever I start my exam, at the beginning, I made silly mistake actually. I couldn't hear the instruction from my instructor properly. He instructed me to go left turn from the roundabout, but I missed that one and I continued straight rather than go left. Then she helped me. She interfered to handle the steering and then turn again the roundabout and go to right. That was the one issue, and another issue was speeding. In a 50 kilo speed limit road, there is a big slope, but I didn't put the feet on the brake. I just released the brake and both the accelerators, and it was speeding up. I haven't looked after the speedometer, and whenever I look, it found it more than 50. That means 55, around 55. That was another fail item for that one. So that 2 issues was my lessons, learning from my 2 driving tests, and this time I look after all the issues. On the day of the test, don't be in a hurry to show up. Prepare in a timely and appropriate manner. Please watch our tutorial on how to pass a car driving test at the following link in the description. Let's hear from them. What are the most challenging aspects of driving in another country?
The biggest difference between Indian subcontinent and the Western civilization is in the Indian subcontinent, and we don't have any roundabouts. The biggest challenge is now people like me would get confused which vehicle we need to give the way, the vehicle which is coming from the right or from the front. So there the biggest confusion. And also in our country we don't follow this lane driving, so we go from left to right, right to left, any time, any as per my convenience. But here we need to abide by the rules. We need to ensure that if we select one lane, we need to stick to that lane. And in our Indian subcontinent we honk a lot, but here in Western countries, Western civilization, they don't honk. That's the biggest difference between our country and Western countries. So these are the two major things, three in fact. And another important thing what I felt here, you know, people, they follow speed limit whatever is been told, and also on the road or also in the lanes. But in Indian subcontinent we don't have any speed limits, though it's there, but nobody follows that. And there are no speed light cameras that would give you a penalty for not following the speed limit. But here, if you are not following, so we would be penalized. So these are the few major differences. So, what can you do to improve? Initially, when I came, I didn't know the rules, so I felt it was a little challenging. But post I taking the classes, I got the confidence that yes, over a period of time, if you know the rules, then after now, see, I have taken 5 classes. Alhamdulillah, I'm very much confident. At the beginning, I think it's really important when you're driving to look forward and not in any other directions, to make sure you're going straight. That's probably one of the main things that I've learnt. And just making sure that you're always aware of your surroundings, because other drivers aren't always going to be as safe at the beginning. So the mindset, just to be safe mainly. Yeah, I think that's the main thing. Just be cautious. Let us now listen to them in their own languages. जो पनि सिक्न आइरहेको छ यहाँ, उले चाहिँ के भन्छ, नेपालमा चलाए जस्तो चाहिँ हुँदैन। यहाँ आएर चाहिँ सबै कुरा राम्ररी गर्यो भने, सिक्यो भने, रुल्स जान्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ। क्रॉस लाइन किया था, जब स्ट्रेट जाके राइट लेना है तो वो लाइन से चला गया था राइट साइड। और देन जब स्टॉप हुआ था गाड़ी, जब मुझे स्टार्ट करना था तो जब मैं राइट साइड 5 सेकंड नहीं रुका था, जस्ट 1-2 सिग्नल 5 सेकंड नहीं था। ये इंडिया पे नहीं था। करना चाहिए, मिरर चेक करना चाहिए, हेड चेक करना चाहिए, एंड देन टू सडनली चेंज करना चाहिए। रिवर्स में बैक नहीं चेक किया था मैं, जस्ट चेक द मिरर। अच्छा। जब हम इंडिया से या कोई दूसरे देश से आते हैं तो हमारे पास वहाँ पर राउंड अबाउट्स नहीं होते, हमारे पास वहाँ पे होते चौरस से, लेकिन चौरसों पे सिग्नल्स रहते यहाँ, और हम सीधा और दायां देख लेते हैं, उसके बाद निकल जाते। लेकिन यहाँ पे राउंड अबाउट्स होते हैं। यहाँ पे राउंड अबाउट्स में तरीक़ा होता कि कब कौन सा बंदे को साइड देना, कि कौन कब जाना। तो अगर अपने राउंड अबाउट पे अगर स्टॉप साइन है तो हमें वहाँ पे ज़रूर रुकना है 3 सेकंड के लिए, और अपने सीधे हाथ से जो बंदा आ रहा है उसको प्रायोरिटी दिया जाए कि वो जाए पहले, उसके बाद हम जाएं। ये हमारे पास नहीं है, हमारे कंट्री में ये रूल नहीं है, यहाँ पे वो रूल है, तो इसे हमें फॉलो करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट जो होते हैं यहाँ पे वो राउंड अबाउट्स पे होते हैं और लाइन चेंज पे होते हैं। जो लेन चेंज है हमारे पास कभी भी अब हमारी मर्जी रहेंगी कि जब हम लेफ़्ट मारें लेफ़्ट मार सकते हैं, राइट मारना है राइट मार सकते हैं। बट यहाँ पे तरीक़े से गाड़ी चलाया जाता है, जब लेफ़्ट मारना है तो आपको पहले लेफ़्ट का इंडिकेटर देना है, फिर शोल्डर चेक करना है, कोई देखना है कि कोई गाड़ी आ रही नहीं है पीछे से, जब आप लेफ़्ट लेन में जा सकते हैं या एक लेन से दूसरी लेन में जा सकते हैं। मगर हमारे पास ये सब नहीं है। जब गाड़ी अपन को मर्जी है, गाड़ी है पीछे, फिर भी अपन लेफ़्ट में चले जा सकते हैं, राइट में जाना है राइट में जा सकते हैं। ज़री रोड खाली दिखी
वो फार राइट में है फिर भी चले जा सकते, लेफ्ट वाला बंदा राइट में चले जाता विदाउट इंडिकेटर। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना है जब यहाँ पे जब भी फॉरेन कंट्रीज़ में गाड़ी चलाते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, हमारे पास हम किसी को साइड देना है या कुछ करना है तो अपन हॉर्न बजाते हैं, यहाँ पे हॉर्न बिल्कुल नहीं बजाते। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखना है। और हमारे पास सिर्फ स्पीड लिमिट होती है हाईवों पे या कोई बड़ी रोड पे, यहाँ पे हर एक रोड पे स्पीड लिमिट होती है, मेन रोड पे भी रहती है या स्ट्रीट्स पे भी रहती है। स्ट्रीट्स पे तो स्पीड कैमरा नहीं रहता मगर थोड़े बहुत स्ट्रीट्स में रहता है। तो हमें नॉट ओनली स्पीड देखना है बट ऑल्सो हमें लाइट्स सिग्नल की लाइट भी चेक करना है कि हम जंप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स है, तरीक़े हैं जिसे हमें फॉलो करना है जब गाड़ी चलाते। कभी किसी को डर लग रहा है गाड़ी चलाने से पहले तो पहले यहाँ के रूल्स क्या है वो मालूम करना चाहिए। जब हमें रूल्स मालूम हो जाएंगे तो हमें कॉन्फिडेंट रहेगा कि हमें को क्या करना है नेक्स्ट। अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल अगर आपको स्ट्रीट के लाइन है, मेन रोड के ऊपर लाइन से अगर वो चेक्ड लाइन है तो आप वहाँ से ओवरटेक कर सकते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन है तो वहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें आपको कब मालूम होती है जब आप रोड रूल्स पढ़ेंगे। तो रोड रूल्स पढ़ने हैं पहले, ड्राइविंग करने से पहले रोड रूल्स के बारे में एक बार पता कर ले कि क्या रूल्स है यहाँ के, उसके बाद गाड़ी चलाना बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे चालान्स बहुत होते हैं और आपकी ज़रा सी भी गलती किसी की जान भी ले सकती है या आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो बेहतर है कि आप पहले पूरे रूल्स मालूम कर लें उसके बाद ड्राइव करें। ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে গাড়ি চালানোর জন্য খুব ইম্পর্ট্যান্ট হলো মাথা স্থির থাকা, রাস্তাঘাটের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস জানা, রাস্তায় কি মার্কিং আছে এটা জানা, রোড সিম্বলস আমরা যেটা দেশে ফলো করি না ওই রোড সিম্বলসগুলো জানা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। এই জন্য ড্রাইভিং টেস্টের আগে আমরা যখন ডিকেটিটা দিই ডিকেটিটা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে ওই জিনিসগুলো মাথায় ইনগ্রেন করে ফেলা। ওটা জানলে ইউ উইল বি দ্যাট মাচ সেফার অন দ্য রোড, রাস্তায় আমরা তত সেফার থাকবো। এবং অবশ্যই কিছু লেসন নিয়ে হাত পোক্ত করে আমরা ড্রাইভিং টেস্টের জন্য রেডি হতে পারবো। এবং রাস্তায় তাড়াহুড়া করা যাবে না, রাস্তার নিয়ম জানতে হবে ইন দ্য সেন্স দ্যাট আপনার জানতে হবে যে আপনার রাইট অফ ওয়ে কোনটা রাস্তায়। আপনি হুট করে একটা গাড়িকে রাস্তায় ঢুকতে দিতে পারেন না যেখানে আপনার রাইট অফ ওয়ে থাকে, কারণ আপনি যদি হুট করে থেমেও যান একজনকে রাস্তায় ঢুকতে দিতে আপনার পিছনের গাড়িটা আনডিউ প্রেসারে পড়তে পারে, আনডিউ অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। তো এইগুলো খুব খেয়াল রাখতে হবে। আর এইগুলো অবশ্যই মাথা ঠান্ডা রেখে কাম অ্যান্ড কালেকটিভলি লেসন নিয়ে প্র্যাকটিস মেক্স পারফেক্ট করে আপনি ড্রাইভিং টেস্টে যেতে পারেন। আসলে আমি আজকে দিয়ে 5 টাইম পরীক্ষা দিয়েছি। প্রতিদিনই ওয়েদারও খুব ভালো ছিল, কিন্তু আজকে আপনার সকাল থেকে অনেক বৃষ্টি, ওয়েদারটা খুবই খারাপ ছিল। তো সো আমি আপসেট ছিলাম যে হয়তো আজকে ওয়েদারের কারণে আমার লাকটা আজকেও আমার সাপোর্ট হবে না। কিন্তু ভগবান সহায় থাকলে আর কি, ঈশ্বর সহায় থাকলে সব কিছুই হয়। আমি আপসেট হওয়ার পরেও আজকে এই বৃষ্টির মধ্যে, হোলডে বৃষ্টি, তার মধ্যে আমি লাইসেন্স পেয়ে গেছি। তো সো আপনারাও হতাশ হবেন না, সবাই চেষ্টা করবেন, তাহলে আপনারাও সাকসেস হবেন। একটা ভুল করলে মানে বারবার তারপরে দেখি যে ভুল হইতেই থাকে, আপসেট হয়ে যাওয়ার কারণে মনে ভুল হয় বারবার। তখন থেকে অনেক ভালো। আমি চিন্তা করি যে আমি কেমনে পরীক্ষা দিলাম, আমার সাহস কত। আমি যখন পরীক্ষা দিচ্ছি আমি কিছুই বুঝতাম না, আমি জাস্ট দিছি যে দেখি হয় কিনা। বা ওই যে অনেক ভয় ছিল পরীক্ষাটা না যেন কত কি, দেওয়ার পর আমার কাছে মনে হচ্ছে যে না, নর্মাল আমরা যেরকম ওরকমই। এই জন্যই আমরা যারা ড্রাইভ করতে আসি বা আসবো, আমার মনে হয় যে পুরাটা কনসেন্ট্রেশন, অ্যাটেনশন পুরাটা এখানেই থাকবে। বাসার টেনশনগুলো বাসায় রেখে আসা উচিত। মনে হইতেছে যে আকাশে উঠতেছে, কি বলবো ইংলিশে, ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই, ফিল লাইক ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই। Thank you for watching. If you enjoyed the tutorial, subscribe to our RDT121 channel to get more amazing videos in the future. Please let us know what you would like to see more of.